वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट ये हमारा मेंटल हेल्थ का सेगमेंट है और अब हम इसमें बात करेंगे बच्चों में सुसाइड के बढ़ते हुए रुझान पे। और उससे बात करने के लिए हमारे पास, आपको पता है फ्राइडेज के दिन कौन मौजूद होता है, नौशीन शहजाद साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। 2 हफ्ते की ब्रेक के बाद आई हैं क्योंकि उम्रा करने गई हुई थी। तो हम सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उम्रा के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और अब हम पोल का सवाल पूछें। हाँ अरे बड़ा अच्छा आंसर आएगा, आई एम श्योर। मैम आप मुझे बताएं, इंसान की असलियत कब पता चलती है? जब उसका पेट भरा हुआ होता है या खाली? दोनों वक्त में। दोनों वक्त में। देखा? कैसे कैसे? ये इस तरह है कि एक मुझे ये बात याद आ रही है कि अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दे के भी आजमाऊंगा और तुमसे कुछ ले के भी आजमाऊंगा। तो बेसिकली लाइफ इज़ अ टेस्ट, वी ऑल नो दैट इट्स अ टेस्ट, दैट्स हाउ वी हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स एवरी डे। देखिए टेस्ट में क्या होता है, एक शीट होती है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने सॉल्व करनी है। और हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, एक मसला हम हल करते हैं, दूसरा शुरू हो जाता है, वो हल करते हैं, तीसरा शुरू हो जाता है। तो इस तरह लाइफ जो है वो एक प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा है, आप समझें कि वो हमें रोज़ हैंडल करना है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि स्ट्रेस तब आता है जब आपके पास या तो बहुत कम पैसे हों या बहुत ज़्यादा हों, दोनों में स्ट्रेस आता है। बिकॉज़ मनी हैंडलिंग इज़ अ प्रॉब्लम। आपको मुख्तलिफ़ तरीके से उस चीज़ को हैंडल करना है, आपको उसकी हिफाजत भी करनी है, फिर ये कि उसके दावेदार भी पैदा हो जाएंगे, फिर उस पर टैक्स भी देना है, फिर उसको बचा के भी रखना है, फिर जेलसी से भी बचना है। देयर आर सो मेनी स्ट्रेसेस दैट आर गिवन बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा मनी। इसी तरह जब बहुत कम पैसा हो उसमें भी स्ट्रेस है कि बायोलॉजिकल नीड्स ही पूरी नहीं होती, हमारे ज़िंदा रहने की ही ज़रूरतें पूरी नहीं होती। अच्छा, तो फिर किस तरह का बिहेवियर कैसा हो जाता है कि इंसान का इन दोनों सिचुएशंस में? इन दोनों सिचुएशंस में वो बहुत इनसिक्योर हो जाता है। और इनसिक्योर इंसान जो है वो एंगर भी शो कर सकता है और वो सोशल अलूफनेस भी शो कर सकता है, सोशली अलूफ भी हो सकता है। डिफरेंट तरह के रिएक्शंस शो कर सकता है और वो मुआशरे से एक तरह से रिएक्शन भी शो कर सकता है। ये बात है। और एक तीसरी बात जो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जो सबसे गलत फैक्टर है कि वो एपैथी में चला जाए, वो बेहिस हो जाए। ये भी हो सकता है। अब आप देखिए हमारे यहाँ अगर हम बिल्कुल उन लोगों को देखें जिनके पास एक वक्त के खाने का पैसा भी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, मगर हम देखते हैं कि वो बड़ा दिल खोल के कहका लगा रहे हैं, सड़क के किनारे सो गए और हर किसी से मांग लिया, किसी ने डांट दिया तब भी कोई परवाह नहीं। तो उनमें बेहिसी आ चुकी है और वो अपनी इस सिचुएशन से खुश है कि खुश नहीं आप कह सकते, अपनी इस सिचुएशन पे उनको तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि देखो ये लोग कितने खुश हैं, हम ये थोड़ी सोचते हैं कि वो बेहिस हो गए। जी बिल्कुल, मगर एक्चुअली बात ये है कि दौलत का बिल्कुल ना होना, कि आप एक वक्त का खाना भी खा सकें और रहने के लिए कोई छत ना होना, खुशी की तो बात ही नहीं है ना। तो ये तो बात है फ़िक्र की कि आप फ़िक्र करें और इसको हैंडल करें सिचुएशन को, मगर हम देखते हैं कि वो खुश हैं, तो इसलिए वो बड़ी एबनॉर्मल रिएक्शन है। वो इसमें हम कहते हैं उस सिचुएशन में एडजस्ट हो गए एंड सी दे आर सो हैप्पी, दे आर एडजस्टेड, इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो जो है उनके पास इट्स मोर देन इनफ। जी, मगर बुरे हालात के साथ एडजस्ट होना एक अच्छा आइडिया नहीं है, उन हालात में से निकलना चाहिए। ये तो है, डेफिनेटली उनमें से निकलना चाहिए। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, वो अटेंड करते हैं, फिर स्पेसिफिक साइड पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? राहिला बोल रही हूँ कराची से। राहिला, अब तो मुझे आज डांटेंगी। कैसे हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। जब भी कॉल करती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को उम्रा की मुबारकबाद दूंगी और डॉक्टर साहब से कहूँगी कि हम सब देखने वालों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी ये सादत अता करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ही। और डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छी लगती है, अल्लाह का शुक्र है, पहली दफ़ा उनसे बात हो रही तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर साहब मैं मुबारकबाद देने के लिए अब कॉल कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा पोल का सवाल का जवाब ये दूंगी कि देखिए इंसान की औकात दोनों हालतों में पता चलती है, क्योंकि बहुत गरीब लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत उनकी मतलब ये कहें कि खुददारी होती है उनके अंदर, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत लोगों के पास पैसा होता है लेकिन इतना चीप बिहेव कर जाते हैं कि आपको एक्सपेक्ट ही नहीं होती कि इतने पैसे हैं, इतना अच्छा स्टेटस है, पढ़े लिखे हैं,
لیکن اس کے باوجود بھی بہت آڈ بہیو کر جاتے ہیں. تو یہ انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے خود کیسا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیسے ہوں نہ ہوں. بعض دفعہ بہت پیسے پہ انسان کو بہت بگاڑ دیتا ہے, اور بعض دفعہ کچھ نہ بھی ہو تب بھی وہ بہت, انسان کی اپنی تربیت ہوتی ہے, اپنی خودداری ہوتی ہے, عزت نفس ہوتی ہے, وہ انسان خود کیسا ہے. تو صحیح کہہ رہی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تھینک یو. کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ او چلو جی, تھینک یو سو مچ فار یور کال. اچھا ایک اور کال اٹینڈ کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. دیکھیے ایک بڑا ہی جیسے انہوں نے کہا نا کہ پیسے زیادہ ہوں یا کم ہوں تو ایک ہی طرح بہیو کرنا چاہیے. تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا وضو ہے, آپ نے اس میں 3 دفعہ کلی کرنی ہے میکسیمم. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوں یا آپ کے ہاتھ میں ایک پانی کا جگ ہو, آپ نے کلی 3 ہی مرتبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ چاہے آپ کے پاس بہت پیسہ ہو یا بہت کم ہو, آپ نے ایک ہی روٹی کھانی ہے ایک وقت میں. آپ 3 کھا لیں گے تو آپ اپنے ساتھ ہی نقصان کریں گے. ایگزیکٹلی. اور 3 اگر آپ نے شروع میں جوش میں کھا بھی لی تو کتنا عرصہ, 1 دن 2 دن, اس کے بعد آپ کو عجیب سا فیل ہوگا, آپ نہیں کھا پائیں گے. ہاں ایگزیکٹلی. تو ہونا وہی ہے جو ہوگا, مطلب وہ جو آپ کی نارمل روٹین ہے, زیادہ پیسہ اور کم پیسہ, اس سے فرق نہیں پڑتا. You mean to say that? نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی تھی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس بہت بھی پیسہ ہو تو آپ کو اس کو جو خرچ کرنا ہے, اسراف کی چونکہ اجازت نہیں ہے, پیسہ ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو آپ کو اس کو سرکولیشن میں رکھنا ہے. آپ کو ڈفرینٹ بزنسز میں ڈالنا ہے تاکہ جابز کریٹ ہوں. آپ کو اس کو ایکیومولیٹ کر جمع کر کے نہیں رکھنا. چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ بزنسز بنائیں یا اس طرح. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں سیوسائڈل ٹینڈنسیز پہ. جی, سیوسائڈ کی طرف ایک انسان, کوئی بھی نارمل انسان, کب جانے لگتا ہے؟ آپ کا یہ سوال بالکل انسان کے حوالے سے جو ہے صحیح ہے. اگر ہم اس کو طالب علم کی طرف لے آئیں, کیونکہ ابھی لے آتے ہیں بالکل, کیونکہ ہم نے آج کا ٹاپک آپ نے یہ چوز کیا ہے کہ طالب علموں میں خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان. تو اصل میں انسانوں کی خودکشی کی تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, مگر طالب علموں میں ذرا فرق ہوتی ہیں. طالب علموں میں وہ وجوہات نہیں ہیں جو کہ ایڈلٹس میں ہیں, تھوڑی سی فرق ہے. جی بالکل, کیونکہ ایڈلٹس کے ساتھ کوئی ٹیچر نہیں لگا ہوا, ایڈلٹ کے ساتھ کوئی ایسا ادارہ نہیں لگا ہوا جہاں اس کو مجبوراً روزانہ جانا ہے. جی, کیونکہ اس کی نوکری ہے تو وہ بدل لے گا, یا کوئی بھی ایسا وہ کام کر سکتا ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور بے بس ہوتا ہے, اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کو خوش کرے اور پرفارم کر کے دکھائے. تو ہمارے ہاں جو میل اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اوپر ایک خاص طرح کا دباؤ ہوتا ہے, فیمیل اسٹوڈنٹ سے زیادہ. جی, جو میل اسٹوڈنٹس ہیں اس پہ اگر ہم جنرلی پاکستان میں دیکھیں تو ایک خاص طرح کا زیادہ دباؤ ہوتا ہے, بیکاز میل سے پرفارمنس ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ وہ سوشلی بھی اچھا پرفارم کرے, اکنامکلی بھی, فزیکلی بھی. اکثر آپ نے جملہ سنا ہوگا, لڑکوں کے لیے کہا جاتا ہے, لڑکے ہو کے ڈرتے ہو, تم لڑکے ہو, یہ وزن تم اٹھاؤ گے اگر ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور تم کو تو بڑے ہو کے حفاظت کرنی ہے, گھر کی باپ کی جگہ لینی ہے. یعنی یہ جملے جب وہ بچہ سنتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز مجھ سے بہت زیادہ ہیں. اچھا, پھر دوسری چیز آ جاتی ہے کمپیریزن. جہاں کو ایجوکیشن ہوتی ہے وہاں پر اکثر ٹیچرز لڑکوں کو لڑکیوں سے کمپیئر کر دیتے ہیں. وہ دیکھ لو اس کے اتنے نمبرز آ گئے اور تم اتنے کم تمہارے نمبر آئے ہیں, تم پچھلی دفعہ بھی نہیں پڑھا, اب بھی نہیں پڑھا. تو لڑکوں میں بھی سینسٹیوٹی کا ایک ایشو ہوتا ہے. اب میں خاص طور پہ میل اسٹوڈنٹ کی کیوں بات کر رہی ہوں رافعہ, کیونکہ جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہے اس کے خودکشی کے رجحانات بہت کم ہیں.